पिक्चर चालू करो बे। हाय। अच्छा, कमरुल जी आपका इस्तकबाल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोमिना है। अस्सलाम। जी, आई मोमिना अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, शुरू में आते ही आपने हाय बोल दिया था तो मैं क्या शायद नॉन मोमिना हो। चले कोई बात नहीं, ठीक है जी सिस्टर जी। हाय से कोई मोमिना नाम मोमिना डिफाइन नहीं होता है शायद। नहीं एग्जैक्टली मैं यूजुअली ना एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, तो इस वजह से मैंने कहा इस्लाम करने की वजह हाय किया, इस वजह से मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप हाय जी कर मैंने सकती हैं। दैट्स जी मैंने ओके सलाम भी किया, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बस वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर जी, आप क्या कहती हैं ये मुता के इस बड़े टॉपिक पे? आई एम सॉरी, काफी गलत टॉपिक है फीमेल से बात करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तहजीब के दायरे में रहें। सबसे पहले मुझे नहीं लगता है कोई गलत टॉपिक है। अगर इस्लाम के दायरे में है तो इसके इस पे बात होनी चाहिए, और आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं तो इस पे बात ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि जो गैर मुस्लिम है उनको भी समझ में आए कि मुता एक्चुअली है क्या। अच्छा, ठीक है जी सिस्टर जी, समझाइए आपका प्लीज। किस मसलक से आपका ताल्लुक है जी, मैं कमरुल खुद जी? को मैं मसलक से नहीं रहती, बट मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शिया सुन्नी बता दें ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए, क्योंकि अगर आप शिया हैं तो आप आज भी मुता को अलाउ मान रही हैं। आप शिया तो नहीं है? मैं शिया नहीं हूँ। चलें, बस इतनी सी बात बेहतरीन होगी। सुन्नी मजहब में बेसिकली, ठीक है जी सिस्टर बताइए जी। हुक्म। तो जहाँ तक मैंने ये सुना अभी तक, और कुछ इससे पहले भी कुछ लाइव स्ट्रीम्स मैंने सुनी थी आपके, या पिछली बार, तो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आज आपने ये टॉपिक लिया है तो मैं उन टॉपिक्स पर भी बात करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले बात मुझे ये जानना है कि जो ये मुता का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम के किस टाइम पे हुआ था, और अंडर विच सर्कमस्टेंसेस वाज इट अलाउड? टू बिगिन आपके विद तो सामने दो हदीसें रखे। हाँ, प्लीज टू कंटिन्यू। बिगिन विद तो एक ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पे मुसलमान निकले हुए थे जहाद के लिए, और वहां पे उन्होंने जी कहा था, मर्दों ने कहा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें औरत चाहिए। तो जी फिर वहां पे उनको अलाउ किया गया था। कोई इसमें एतराज है आपको? जी, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। तो अभी आप प्रोस्टिट्यूशन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो किस प्रोस्टिट्यूशन या किस प्रोस्टिट्यूशन की दुकान पे लोग ऐसे आते हैं कि वो किसी सफ़र में या किसी जंग की हालत में आते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर द टू सिचुएशंस? अच्छा नहीं, उस देखें उसके बाद देखें, ये क्यों नहीं कर नहीं सकते? नहीं देखें नहीं मैं नहीं, अब आपको बताने लगा हूँ, मैं आपने मैं कंपेयर किया, सवाल किया आपने, आई एम अब मैं जवाब आस्किंग तो यू लेना। क्वेश्चन। यस प्लीज व्हाट इज द क्वेश्चन? गो। आप मैं या वही आंसर देने लगा ना आपके क्वेश्चन का। जी। ओके, मैं सफर पे चला गया, हम्म अज्यूम करें मैं पढ़ाई करने के लिए चला गया, ठीक है? हम्म मैं अब सफर पे हूँ, ठीक है? मैं वहां पे 1 साल तक रहूंगा, ठीक है? हम्म अब मुझे मर्द होने की वजह से आ हजूर के मुताबिक और सहाबा कराम के मुताबिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता औरत के बगैर रहना, हम्म ठीक है? लिहाजा मैं मुता करूंगा, और मुता मैंने करना भी किससे है? एक मुस्लिमा से, ठीक है? एंड ये अनमैरिड, आल्सो अनमैरिड। ऑब्वियसली ना सिस्टर, मैं एक औरत दो शादियां तो कर नहीं सकती ना, तो वो तो अनमैरिड ही होगी। मैं अब ये कैसी बात करेंगे, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी ना। इस्लाम में जी एक औरत दो शादियां नहीं कर सकती, ठीक है? जी तो बिल्कुल। मैंने एक मुस्लिमा से मुता करना है, 3 दिन हम्म का, 3 हफ्तों का, हम्म 3 महीनों का, डिपेंड, डजंट मैटर, हम्म ठीक है? हम्म तो हम्म। आपको ये चीज मुनासिब लग रही है? अभी आपके अंडर सवाल का जवाब हो गया। और जी। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, जो आपने कहा था कि तो आप अपने घर आप से दूर हैं। एग्जैक्टली, तो आप मुता करना चाहते हैं तो आप ढूंढोगे किसी मुस्लिमा को, या कि आप किसी भी प्रोस्टिट्यूशन की दुकान पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। सबसे पहली बात वही है कि प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि है मैं कोई। एक हम्म, मिनट, प्रोस्टिट्यूशन इज जी इलीगल, सॉरी, हम्म, हम्म, प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया नाउ आल्सो, राइट? मैं दुबई गया एंड हूँ, मैं दुबई गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ ना पढ़ाई करने। आई एम गिविंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू भाई मैं रेफरेंस। इंडिया से निकल के दुबई गया हूँ ना, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। मैं विल इंडिया यू से लेट निकल मी के दुबई स्पीक? गया हूँ। हाँ, लेट मी स्पीक। हम्म, I'll reach there also. हम्म, So first of all, why I do not consider it as prostitution is because in prostitution, people who are in prostitution, women, irrespective of their religion and everything, they come just to earn their bread. That's why they do prostitution. And हम्म, here, something else. कोई इंसान जो अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, ताकि वो किसी का रेप ना करे या कोई गलत काम ना करे, वो किसी के सामने आता है, वो उनके से क्या कहता है कि आई वांट टू मैरी यू फॉर सम टाइम, and it was थ्री आवर्स with the yeah, it थ्री was for आवर्स 3 hours, yeah, whatever हम्म was a period. So the ओके। consent is between the two. So
وہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں. وہ اس کی کنسنٹ میں کہتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ حکم تھا وہ یہی تھا کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز آپ اگر اس چیز میں ہو, اس سفر میں ہے یا جنگ کی حالت میں ہے, تو آپ کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی ریپ نہ کرے, کوئی وائلنس نہ ہو, کسی کو ہرٹ نہ ہو. آپ ڈھونڈو کسی اگریمنٹ کے تحت, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھو. اف شی اگریز, ہاں let me لیکن complete یہاں پہ دیکھیں, let me complete please, یہ let me ساری باتیں complete. پتہ ہے نا, اصل مدعا جو ہے وہ آپ کھا رہی ہیں بیچ میں سے, اس لیے میں مدعے یہ پہ واپس ساری آنا چاہ باتیں رہا ہوں. آپ کو پتا ہے, لیکن جو آپ کو ویو کرتے ہیں میں بھی ان کو نہ پتا ہو. So that's why I try to complete my, let me وہ 4 complete. گھنٹے سے سن رہے ہیں نا سسٹر, اصل مدعا آپ بیچ میں سے کھا لیکن گئی ہیں. یہ بات کسی نے آپ نے بتائی نہیں نا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت حکم دیا کہ آپ حکم نہیں دیا, اجازت دی کہ اگر کوئی We got حضور your پاک صلی اللہ point. علیہ وسلم کے ہاں جی, We حضور پاک got صلی your اللہ علیہ point. وسلم کے سامنے آتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ڈیزائر ہے, I want to do it, and if some woman agrees upon that, and now you always ask this question somebody, آپ اپنی ڈاکٹر کو سسٹر کرواتے ہیں. ہولڈ کریں نا, اب آپ تین چیزوں کو ملائیں نہیں, ابھی ایک چیز پہ رک جائیں پلیز, آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا, مائک دیا جائے گا. جی دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بات ابھی ساری بیان کی ہے نا, وہ ایگزیکٹلی لائک اے پروسٹیٹیوٹ ہے, ایکسپٹ کہ وہ ایک پروسٹیٹیوشن کے اڈے پر نہیں بیٹھی, اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہے. کیسے جتنی ہیں بات آپ نے لائک بتائی وہ پروسٹیٹیوشن. اب میں I'm telling جی you exactly, wait. جی جی آپ ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں, پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں نہیں وہ کام کر رہی, وہ آج کل کی ماڈرن قسم کی گھر پروسٹیٹیوٹ سے ہے, آپریٹ کر وہ رہی ہے. اپنے گھر سے آپریٹ کرتی ہے, اس کا گھر جو ہے نا وہ اچھا ڈیفینس والے علاقے کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے جا کے کہتے ہیں 3 دنوں کے لیے میرے ساتھ نکاح المتع کر لو, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے اوکے, مجھے کتنے پیسے دو گے؟ میں کہتا ہوں میں تمہیں یہ اپنی چادر دوں گا, عمدہ قسم کی سلیمانی چادر جو کہ انتہائی نفیس بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے نہیں, مجھے یہ تو نہیں چاہیے, مجھے 2 چادریں چاہیے. میں کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے, 2 چادریں دی. اب 3 دن میں اس کو انجوائے کروں گا, متع کا مطلب ہی ہے انجوائمنٹ, پلیجر, سیکشل پلیجر. اور 3 دنوں کے بعد یہ ہماری سو کالڈ نکاح المتع ختم ہو جائے گا, ایبولش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہاؤ از دس ناٹ پروسٹیٹیوشن پلیز؟ So you're saying it was a prostitution because right now it is not It's allowed in equivalent Islam. to a prostitution. It is equivalent, according to it is equivalent to prostitution, but okay, for the argument's sake, Do you I agree? say it. For an argument, don't make me agree, please. This is not right. Okay, If you don't do make me not agree. If agree, اگر آپ ڈس I will ایگری کر sister, say, رہی ہیں تو وہی ہماری I بات will ہوگی نا, say. ورنہ تو sister, بات ہی نہیں ہو سکتی, sister, پھر تو ہم sister, ایگریمنٹ No, پہ آ you گئے. sister, are. Listen. sister, Let me speak. Now, sister, if you do Adam not agree, spoke. You're not sister, letting listen me to me. explain. That means you don't want to We listen. are Okay. giving you آپ میرا enough mic کر time. سکتے ہیں. See, No, sister, you're not we are listening. I'm giving, sorry. You're not sister, listening. You're not listening. sister, we are giving you enough time to speak. See, if we ask something, if you do not agree, you can straight away tell, I do not agree with this point. If you ask us on any I will point, tell whether you agree, you whether I agree or not, and you can ask me so that do you agree final it is question. Or say, equivalent to prostitution? Do you agree it is it equivalent to was prostitution? equivalent to prostitution. That's why Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stopped it. پرفیکٹ, تھینک یو. اٹ Right? واز ایکویلنٹ ٹو Yeah. پروسٹیٹیوشن. پرفیکٹ, Yes. تھینک یو. آپ نے ایگری دیا کہ یہ پروسٹیٹیوشن کے ایکویلنٹ تھا اس And وقت. جی سسٹر prostitution آگے is چلیں. legal at this time also. There is No, ٹھیک no, ہے, nothing that wrong is a with different thing. prostitution. Right. That is a No, different no. thing. Wait. How is that different thing? ٹھیک You ہے, are ساحل saying ساحل that it چلنے was دو. اب prostitution. محمد صاحب نے ایگری ہاں. کیا پروسٹیٹیوشن, بس اس کا نام فرق دے دیا. آئی ایم فائن, پرفیکٹ. اب آپ بتائیے, اب آپ کو کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو مسئلہ ہے, اس لیے آپ تو اس آج پلیٹ کل فارم کی پہ آئے. اگر حضور نے ایک وقت میں پروسٹیٹیوشن الاؤ کی, اور وہ وقت صرف اپنے 23 وہ سال کی, آپ کو ایک منٹ, سن وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ پروسٹیٹیوشن ہے. آپ نے بھی ایگری کیا اٹ واز ایکویلنٹ ٹو You پروسٹیٹیوشن, ابھی agree? No, آپ نے no. ایگری کیا. Equivalent is different. I don't say it سیم was تھنگ نا, prostitution. ایکویلنٹ. No. یا No, ایگزیکٹلی, it was not ایکویلنٹ. prostitution. Yeah, It was equivalent to equivalent to prostitution. prostitution. Exactly, perfect. Yes. Equivalent to prostitution. اچھا What اب is the meaning of one minute? What is the meaning of, what is the literal meaning of prostitution? کہ What آپ is prostitute mean? کسی عورت کو یا کسی مرد کو, اسپیشلی عورت کو یہاں پہ پروسٹیٹیوشن کی رمز میں لیا جاتا ہے, کسی عورت کو آپ اسپیسیفک اماؤنٹ دیتے ہیں
for a specific time period for having sex either once or multiple times. Right. So that's also muta, pleasure. So what's Thank the you. difference? तो हम भी Exactly. तो वही करें, we both are on the same page. Right. So in that period, it was required. In your language, Sister, prostitution. can you In my tell me what language, is the mutwa. meaning of mutta in English, please? Sister, can you Muta, please muta tell me means what is the pleasure. meaning of it in Muta English? means pleasure. Pleasure. ठीक हो Okay. गया. Yes. So our next So question according is, to yeah, let me wait. answer this question. अब उसे बोलने दे, अब उसे Yeah. बोलने दे, साहिल, Yeah. बोलने दे, So please so बोलिए. when you say in your language prostitution, I say in my language muta, which is pleasure. Both means pleasure. Perfect. So Prophet Perfect. ﷺ allowed in one time because that was required at that point of time. When that requirement was over, that it was abolished from the rules of Sharia. So right now it is haram. Okay. Acha, my question is, Adam, before you proceed, my question is why it is not required now? Because right now we don't have those conditions. यहाँ पे कोई जहाज What गज़वे condition? पे नहीं तो गज़वों पे It's कौन not, जा रहा है? jihad is not the condition. Jihad is Yeah, not the only condition. jihad was one of the condition. You should One of the research condition, the but it's not, history. Yes. but it's not compulsory that muta will be allowed only during jihad. No, it Do you was know that? allowed under certain circumstances. Yes. What is that I believe circumstance? in. What Yeah, is if that you're circumstance if apart you're from jihad? traveling, if you're Yeah. So do we traveling not for the travel long now? distance. Do we not travel now? Yes. Yes, we do So- travel now. So So we when have that Prophet Sallallahu Alaihi circumstance. Wasallam has abolished it, it is a rule, it's a Sharia. It is now So that's what my we are opportunity. asking. Yes. See, you What? said said that it was required that time. You gave Yeah. the circumstances. Now Yeah. we are telling that we do have that circumstance where we do travel and a person can have the sexual desire. So why it is not allowed now? It is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's. But it when doesn't make sense. It doesn't make sense for you, but for us, it makes sense because we consider him How it our makes leader. No, but how does it make Yeah. sense? Because the reason due to which he allowed that reason still exists. Okay. Can you give me enough time to explain it? Please. Okay. So right now in India or abroad, wherever prostitution is executed, right? जहाँ पे भी होता है, it is seen as not a very good thing. So I don't judge people who do it. It's their choice. Okay. No, but Islam doesn't allow that. नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे आपने कहा you do not like people in different countries executing people who do prostitution, correct? I said I don't judge them. I said I don't judge them. It's their choice. नहीं, ये कुरानिक नहीं है कि जो अगर शादीशुदा होने के बावजूद सेक्स करे उसको 100 कोड़े मिलेंगे, और हदीस के मुताबिक अगर वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज रजम की आयतें कुरान में अब नहीं है, वो निकाल दी गई हुई थी, बकरी खा गई थी सपोजिटली सम हदीसों के मुताबिक, लेकिन अगर वो शादीशुदा है और फिर वो सेक्स परफॉर्म कर ले तो उसको रजम करके मार दिया जाए, यानी पत्थर मार मार के मार दिया जाए. तो ये तो हदीस और कुरान से साबित शुदा बात है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है? तो क्या मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना अभी चाहते आपने हो? कहा है चंद कंट्रीज में ऐसा होता है और यू डू नॉट जज एंड यू डू नॉट लाइक देम. Yes, it's my choice. It's their choice. They want मगर to do ये prostitution. अभी आप शरिया और फिका की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि शरियन ये चीज रोक दी गई है मुता, उसी शरिया ने हदीसों को, नबी पाक की हदीसों को पकड़ के रजम करना को सही कहा हुआ है. तो इसका मतलब है आप शरिया इस्लामिया को पसंद नहीं करती. नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा. अभी आपने बोला, आप तो मुंह में डालते हो ना अल्फाज, ये तो आप क्या मैं नहीं देते हो? डाल रहा. आपने एक चीज को हाँ. नापसंद कहा है जो कि शरिया इस्लामिया से साबित शुदा चीज है और आ हजूर की हदीसों से साबित शुदा चीज है. मैंने तो नहीं पढ़ा है. अगर मैं आप- पढ़ूंगी, मैं इस पे गौर फिक्र करूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है. आपने नहीं पढ़ा. स्टोनिंग टू डेथ. आ हजूर के पास एक औरत आई थी, एक सिंपल हदीस देने लगा हूं कि एक औरत आई थी, जी. ठीक है, जी. जिसने कहा कि मैंने एडल्टरी परफॉर्म किया. आ हजूर ने क्या कहा उसे, तुम बच्चे से Show हो? him on हाँ. screen. ओके, मैं No, screen पे दिखा- I can hear. It's not necessary you show ओके, the screen. चलो. Yeah. वो उन्होंने कहा बच्चे से, पेट से हो? उसने कहा हाँ. उन्होंने कहा चलो बच्चा पैदा करके आओ. वो बच्चा पैदा करके, उन्होंने कहा आप इसको दूध पिलाती हो? उन्होंने कहा हाँ. ओके, दूध पिला के आओ. दूध पिला के आई. उन्होंने कहा ठीक है, बता बेहतरीन, बच्चा बड़ा हो चुका है, ये अपना खाना खा सकता है, 2 साल का हो चुका है, परफेक्ट, इसे पकड़ो और रजम कर दो. सो ये तो मुख्तलिफ हदीसें हैं रजम करने की, एक नहीं है, ये मैंने एक बताई है आपको, ठीक है. एक बच्चे को 2 साल की उम्र में उसकी वालदा को
پتھر مار مار کے مار دیا گیا, وہ بچہ یتیم بنا دیا گیا, سوری مسکین بنا دیا گیا, یتیم نہیں مسکین بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایڈلٹری پرفارم کی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ کیا بات پسند ہے؟ ایڈلٹری پسند نہیں ہے یا ان کے ساتھ نہیں, جو کیا تھا ایڈلٹری وہ پہ پسند؟ اس کو پتھر مار مار کے مار دینا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ٹھیک رکھا انہوں نے وہی کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو وہ آج تک بھی وہی ہو رہا ہے نا پھر, ہاں وہ کیونکہ صحیح ہے. نبی پاک کی آج بھی سنت الاؤڈ میں ہے. وہ اسوۃ الحسنہ ہے. تو اب آپ کو پسند کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پسند نہیں ہے, ایڈم, یو ڈونٹ جج. ایڈم اگر اسلامک اسٹیٹ آ جائے, اس میں اسلامک شریعت ہو, تو اس میں رجم ہی کیا جائے گا. اٹس اسٹل ایبسلیوٹلی نا, ویلڈ, اٹس اٹ از اسٹل ویلڈ ویلڈ. رائٹ ناؤ. اور آج بھی ہو رہا ہے نا, افغانستان میں ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر نے شریعہ نافذ کیا ہے. تو میں تو ساتھ ہوں نا اس کی, تو ٹھیک ہے نا جو آپ آپ نے ساتھ اسلامک کہا نا شریعہ آپ ہے. جج نہیں کرتے ہو, آپ نے کہا نا تو آپ جج نہیں کرتے میں ہو. خود, ایک منٹ سنو آپ میری بات, یہ شریعہ ہے, میں نے تو خود لا نہیں بنایا نا کہ میں کس کو ججمنٹ کے مطابق لائک کروں گی, وہ شریعہ کے ساتھ ہے یا نہ. شریعہ کو میں مانتی ہوں, ایکسپٹ کرتی ہوں, لیکن آپ اپنا لائک نہیں کرتی, اوپینین لائک نہیں کرتے. لائک میں کرتی ہوں شریعہ کو بھی. پلیز ڈونٹ پٹ اگر یور لائک ورڈس ان کرتے مائی ہو, ماؤتھ. نہیں, سی اف یو لائک شریعہ دین یو شوڈ لائک بٹ اسٹون, I آئی مین اسٹوننگ. don't interfere in others life کہ تم ایسا کیوں نہیں, کر آپ رہے نہیں ہو. سمجھے, آپ یہ تو آپ بات کو نہیں کرنا ہے. سمجھے, آپ بات نہیں نہیں, سمجھے. مجھے نہیں کرنا انٹرفیئر. یہ تو حضور پاک قمر صلی اللہ جی, علیہ وسلم پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ جن کو ہدایت ہوگی ان کو ہدایت ہوگی, جن کو ایک نہیں منٹ, ہوگی اس کا ٹینشن مت لو آپ. قمر تو جی جن کو, سنیے میری بات. جی قمر جی جی بتائیں. دیکھیے, جی اگر آپ شریعہ لائک کرتی ہے دین یو شوڈ لائک اسٹوننگ پیپل ٹو ڈیتھ, which you don't. there is nothing like I like, so مجھے کسی سے جھگڑا ہوگا اب میں اس کو اسٹون کروں گی like ارے because I like اجازت, جھگڑے شریعہ. کی بات نہیں ہو رہی نا, نہیں. جھگڑے کی ہاں, بات کب ہو رہی ہے؟ تو اگر کسی نے فار ایگزامپل اڈلٹری پرفارم کی ہے and he has to be stoned, I won't say that I will be part of that stoned, but I won't stop that نہیں, وہ تو because آپ پارٹ ہو it بھی is نہیں for. سکتی, آپ فیمیل ہیں. دیکھیں ہاں آپ پارٹ ہو ہاں بھی نہیں سکتی, exactly, مردوں نے کرنا, آپ right نے نہیں right. کرنا. آپ کو تو اتنے رائٹس نہیں ہاں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں, لیکن ابھی بات ہاں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اتنے لیکن رائٹس نہیں ضرور ہے کہ آپ اسٹون کر سکیں. ایک منٹ اگر میں مرد ہوتی کیا یہ ضروری تھا مجھے جانا تھا اور ان پہ پتھر مارنے تھے؟ آپ کو نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تھا کہ نہیں جس کو ایک بلاتے منٹ کہ ایک آؤ منٹ پتھر مارو؟ فرض تھا. نہیں, فرض نہیں تھا, میں نے کب کہا. تو میں تو گھر میں لیکن بھی بیٹھ سکتی تھی اور اگر میں چاہتی جا سکتی بھی تھی. اور اگر ثواب لینا تھا تو آپ کو جانا تھا. وہ میرے اپنی وہاں پہ میری چوائس ہے, ہاں, آپ ٹھیک ہے ثواب نہیں چوائس. لینا چاہتی, دیٹس سیپریٹ. اگر آپ دیکھو ثواب نہیں لینا چاہتی, دیٹس سیپریٹ. دیکھو قمرل جی, بات بڑی سمپل ہے. جو چیز آپ نہیں کرنا, اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتی ہے تو اٹ از ویری سمپل دیٹ یو ڈو ناٹ لائک دیٹ, یو کی ناٹ سی دیٹ, No, یو it's ڈونٹ not وانٹ دیٹ necessary. It's پنشمنٹ. not necessary. It's not necessary. ایسے ہی ہوتا ہے نا میڈم, یہ شوگر نہیں کوٹ مجھے کرنے نہیں کی کیا. لگتا. اچھا, شوگر لیٹس کوٹ کم کیوں ٹو دی کریں گے؟ اینڈ. میں تو اچھا, صحیح بات کر رہی ہوں. جی. let's come to the end of this discussion. We both agreed that this is equivalent to prostitution, okay? اور ہم نے Let me again say, I said that prostitution means same pleasure in return of something, and that you time what agreed happened? It that was it same. is equivalent to تو یہی کہہ رہی prostitution, ہیں you آپ. can go I am back. again saying that what I agreed. Why I agreed? Because the meaning is same. Why don't you understand? ٹھیک ہے, Prostitution okay, کا مطلب بھی وہی ہے اور اس کا بھی مطلب وہی ہے. اب let's go پروسٹیوشن میں further. کون آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیوں آتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. قمرل جی, مدعا مجھے کا ایک بات صرف بتائیے. کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک کنڈیشن کے اندر اوکے آتا ہے. قمرل جی, وہ کنڈیشن میں آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم پوٹنگ اٹ آن یو. کیا آپ اپنا مطاع کروانا پسند کرتی اس کنڈیشن میں کہ اگر ایک حضور بندہ جو پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کوئی کنڈیشن ہے جہاں پہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے, میں ضرور کروں گی. 3 گھنٹے کے لیے آپ کسی کی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے آپ یو اگری آن دیٹ. اوکے, Yes, لیٹ می گو ہیڈ. if I equally want that, because یہ کوئی compulsion تو نہیں ہوتی نا. ارے رکو نا You میڈم, agree on that. میڈم رکو تھوڑا. اوکے, سو فرسٹ ٹائم یو اگریڈ دیٹ کہ وہ ایک سچویشن ہے اور کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہاں, میں اب آپ مجھے بولو گے کہ کیا پروسٹیٹیوشن کرو گے. نہیں دیکھیے میں مطع میڈم, کروں نہیں گی. I میں مطع won't کروں ask گی that. اس وقت. Believe me, I will not ask that. Believe me, I will not ask that. ہاں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم آپ کا مطع ہوا ہے, 3 گھنٹے کے لیے کوئی آپ کو چادر دیا اور آپ نے مطع کروایا اس کی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے, اوکے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم کوئی آ رہا ہے, جو بھی عدت ہے بیچ میں وہ ختم ہونے کے بعد, سیکنڈ ٹائم سیم سچویشن فار ہم, اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مطع کرنا ہے, آپ خوبصورت ہے, میری سیکشل ڈیزائر ہے,
पूरी करना है, will you go for the second time? If I want, not for what he will pay me. If I want, if I do have sex desire also, I will do. Not for what he will pay me in return. Perfect. Okay. That is Third time? that is exactly what prostitutes does. But thank you so very much. No, but third time? Yeah. No, Third no, time? prostitution. Third time, This is what whatever. you Second want time to हो गया, call. बात खत्म हो गई sir. Yeah, same. If I do Exactly. want to have, if I do, and it is under Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's, like he has allowed it. If I want that, not because I want money or some monetary like benefits from that person, I will do that. बेहतरीन हो गया. चादर Sister, तो thank लेंगी you. ना आप? वो तो जरूरी है ना. हाँ, वो तो निकाह में भी जरूर, फिर आप निकाह को भी प्रोस्टिट्यूशन बोलोगे. निकाह में भी तो महर लेते हैं ना. निकाह में एंड नहीं ना होता. वो तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी एंड नहीं हो सकता है. क्या पता वो एक दूसरे को पसंद करे. यहाँ पे एंड होता है. मुता है ही मुता तब जब उसका एंड है. एक मिनट, कोई किसी के साथ 3 घंटे रहा है, 4 महीने रहा, उसको एक दूसरे के साथ उनको पसंद है, उन्हें कंप्लीट अलग से शादी होगी, अलग से शादी होगी. वो वहाँ पे भी तो महर देना है, वहाँ पे भी वो देना शादी. सुनो मेरी बहन, वो अलग शादी होगी. मुता होता ही वो है जिसमें नहीं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह. मुता ठीक है, मुता कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो आप कह रहे हैं चादर लेना. ठीक है. अच्छा, चादर लेगी. एक बात बताइए. वो तो शादी में भी महर लेना है. एक बात बताइए सर, अरबी में निकाह का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है, आप ये बताओ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मुझे नहीं पता. हदीस सामने नजर आ रही है आपको? आप बताएं, मैं देख नहीं, मैं फोन पे हूँ. आप मुझे यकीन है आप सही बताओगे. ओके, हदीस सामने नजर आ रही है. ये देखिए सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्ली शाही, सब कुछ करो इल्ला एक्सेप्ट अन निकाह. शादी के अलावा कुछ भी कर लो अगर मैं इसको शादी लूंगा तो, राइट? लेकिन जरा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हो क्या रहा है. The Jew used not to eat with the woman during her menstruation period. Jews तो थे वो औरतों के साथ उनकी menstruation period में, यानी कि जो अय्याम होते हैं माहवारी के, उनमें उनके साथ खाना नहीं खाते थे. So the Prophet peace be upon him said, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, do everything else apart from sexual intercourse. Sexual intercourse या शादी? निकाह का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला, आप बताएं, आप तो बता रही हैं. मैं यही तो पूछ रहा हूँ. यहाँ पे तो निकाह का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये देखिए आपके सामने है, अरबी भी और इंग्लिश भी. तो क्या मसला है? तो ठीक है. यार ये हटाइए जरा ताकि अरबी नजर आए इनको. ये हटाइए, ये सुपर चैट हटाइए सर. हाँ जी, ये अरबी में देखिए हाईलाइट किया हुआ है डार्क ब्लैक में, इल्ला अन निकाह. तो निकाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है या निकाह का मतलब शादी है? मैं कंफर्म कर सकती हूँ, मुझे फिर रिसर्च. ये सामने स्क्रीन, इसका ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और नेक्स्ट टाइम आते वक्त जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा. आपने बार बार निकाह का वर्ड यूज किया, जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा निकाह का मतलब क्या होता है. मैंने आपको ये हदीस दिखाई है, उसमें उसके रावी मुस्लिम भी हैं और बाकी भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अरबी नजर आ रही है वो तो निकाह को एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जा रहा है. ओके, चलें. थैंक यू सिस्टर, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट कमरुल जी. ओके गाइस, आई होप आपने सुना कि इस्लाम का दिफा करने के चक्कर में एक इतनी अच्छी लेडी जो है वो इस बात पे एग्री हो गई कि वो अपना मुता कराना, वो भी एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स शी अग्री टू दैट. सो आई डोंट नो तो कि ये मतलब बाकी लोगों पे फिर लिविंग रिलेशनशिप और प्रोस्टिट्यूशन को फिर ये गलत कैसे कह सकते हैं when she agreed that it is equivalent to prostitution. Sir, I'm amazed. और वहीं पे कह रही है कि मैं नहीं मानती कि उनको स्टोन ऑफ डेथ क्यों किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम शी इज सेइंग कि मैं ऐसा कर लेती और मल्टीपल टाइम कर लेती. इट्स अनबिलीवेबल. आई डोंट नो ये किस किस्म की ब्लाइंडनेस है, बट फेयर इनफ है तो है. आई कांट कमेंट ऑन दैट नाउ. अच्छा, हमारे साथ मंतकी अंजाम जी जुड़े हैं बड़े दिनों बाद. इस्तकबाल है आप. प्लीज सर को शेट ठोक दीजिए महाकाल का.
सर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।